بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين وحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسير سار في سائر الاسماء والصفات وعلى وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد استر أمة سيدنا محمد وجبر أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد فرجا عمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك ارحم الراحمين اللهم يا الله يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا فرد يا ود يا صمد يا سند من استند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا الله إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى كلها بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا سيدنا يا محمد نتوسل بك ونتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا ليقضيها لنا اللهم شافعه فينا وشافعنا في أنفسنا اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأنت رد عنها ونسألك يا الله من خير ما سألك منك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أكسنا يا رب أكسنا يا رب أكسنا يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وعلى بيته الكرام أجمعين جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم خصوصا إلى مساند كتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني الشيخ إبراهيم المدبولي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وما إلى مراد رحيل الشيخ
وأبقر وأصلي وأفوري وأعزز ولا خذن عنكم قدس الله أسراركم ويعلي درجاتكم وينفعنا بعمر بركة في الدين آمين يا رب العالمين. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'da. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, sesepuh ini sepuh, orang tua kita. Yang terhormat ketua majelis, yang terhormat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, saat ini Allah takdirkan kita duduk bareng-bareng di majelis ilmu. Kita bareng-bareng belajar. Oleh karenanya bersyukurlah kita. Yang dari jauh bersyukur, yang dari dekat bersyukur bisa hadir di majelis ilmu, sebuah majelis yang paling Allah banggakan, yang paling Allah Rasulullah elu-elukan. Semoga kita oleh Allah dijanjikan hamba-hambanya yang ahli ilmu, hamba-hambanya yang dicintainya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati, orang mukmin itu imannya jangan sampai beku. Imannya itu setiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, detik per detik itu harus meningkat. Dan meningkatnya iman itu ya harus dengan ilmu, kemudian dengan amalia. Ada di dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat wa ilallahi marji'ukum jami'a. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Namanya berlomba itu berarti seperti pacuan kuda. Kita tidak ingin disalib oleh yang lain, maka kita harus memacu kuda kita, piye digepuk. Begitu juga dengan kita berpacu kita dalam kebaikan. Nafsu kita harus dilecut, harus dipecut, harus semangat. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Itu semangat. Semua lini kebaikan berusaha untuk kita lakukan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Mungkin menyiapkan aqua, mungkin menata sandal, mungkin jenengan mari ngaji, noto karpete, ngelepit karpete, bersih-bersih. Itu jangan dianggap sepele. Itu nanti yang menjadi
Amalan-amalan kita itu nanti yang menilai Allah. Wa ilallahi marji'ukum jami'an. Semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Nanti akan dinilai mana penilaian Allah. Oleh karenanya lakukanlah kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan meskipun kelihatannya kecil. Justru yang kelihatannya kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk akan besar. Justru kadang-kadang amalan yang besar itu rawan dengan riya. Kita seperti ini. Kalau orang tuh pengen soleh itu modelnya harus dengan keilmuan. Keilmuan itu harus kumpul-kumpul seperti ini. Makanya monggo fastabiqul khairat ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Mugi mawon sisa umur kita oleh Allah diberi kekuatan untuk selalu mengisi kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pun terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten? 156. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daril amin ya rabbal alamin. Wa min kalami syekhi lan iku setengah saking pengendikane syekh rupane Abil Mawahib Syekh Abil Mawahib Asy-Syadzili rahimahu muga melasi ing Syekh Abil Mawahib sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mimma utawi dawuh mimma ku setengah saking barang yukifu kang ngandekake menganjurkan mengharapkan sapa Syekh al-murida ing murite anitaroki saking oleh ningkat enggak utawi tumibane murid fi gibati ahadin ing dalem ngrasani wong suci minal muslimina setengah saking wong muslim waman utawi sapane wong iku ubtuliyah den coba sapa man biwuihi kelawan tumibane mang fi dzalika dalem mengkono ngrasani faliyaqra mongko becik maca sapa man al-fatihata ing fatihah wa suratal ikhlasi lan surat ikhlas wal muawwidataini lan surat falak an-nas wa yaj'alan becik ndadekno sapa man sawabahunna ing ganjarane Fatihah Ikhlas al-Falaq fi fi dzalika syakhsi ing dalem mengkono catatane buku catatane wong suci sing disrasani. Fa ini mongko setuhune ingsun iku itu weruh sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem sare wa akhbarani lan aweh kabar sapa Kanjeng Nabi ning ing ingsun bidzalika kelawan mangkono ngrasani wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innal ghibata setuhune ngrasani dosa ning ngrasani wa thawaba lan ganjaran maca al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas iku yaqifani madhep karone ganjaran lan dosa baina yadayillahi ing dalem warsane Allah Ta'ala wa arjulan ngarep sapa ingsun ayatawazana ing yen to ngimbangi utawa sepadan apa dosa ning gibah lan ganjarane kirim donga niku wau. Intaha wis tutup apa dawuhe Syekh Abil Mawahib fa'lam
mongko weruh sapa sira zalika mongko keterangan ya akhihi sedulur ingsun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jamaah yang sangat saya hormati, Syekh Abil Mawahib Asyadzili ini termasuk wali yang tinggi. Namanya Syekh Jamaluddin Abil Mawahib Asyadzili ini tahun 820 sampai 882, usianya 80 tahun. Kok 80 tahun? Ini 62 tahun. Wali-wali ini jarang sing umurnya dulu. Nah kita kan kadang-kadang pengen umurnya panjang. Lek wali ini mboten seneng umurnya dulu. Soalnya apa? Pengen segera ketemu dengan sang kekasih. Lawai dhewe niki rada malas. Karena apa? Ya hasabu anna malahu akhlata. Kita itu jek wedi mati krana ngene kok tidak ada rasa mahabbah, kurang mahabbah ning Allah ning akhirat ning Kanjeng Nabi, terus kepikiran dunia sing setiap hari ditumpuk-tumpuk. Piye mobilku ya, piye anuku ya, anuku. Akhirnya ini pengennya umurnya dawa. Enggak didawana nemen. Kayak 200 tahun bingung. Meskipun awake dhewe. Padahal kalau dipikir-pikir itu kita sering bertemu dengan Allah itu malah lebih baik. Ini Syekh Abil Mawahib ini yang mengarang kitab Tabaqatul Kubra dan Qanun fi Ulumil Thaifah, yaitu peraturan-peraturan di dalam ilmu-ilmu yang lembut. Ini termasuk ulama atau wali yang sering bertemu dengan Nabi, baik saat mimpi maupun saat jaga. Jadi beliau ini kadang-kadang disandingi kanjeng Nabi. Bahkan beliau pernah ketemu dengan Rasulullah dan beliau mengatakan al-basani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khilqatat tasawufi. Rasulullah memakaikanku baju tasawuf. Jadi beliau langsung juga diajar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setengah dari apa yang dianjurkan kepada murid-muridnya agar terjaga dari hal yang bisa menjadikan murid itu jatuh di hadapan Allah. Jogoan, jangan sampai harkat martabatmu itu jatuh di hadapan Allah. Apa martabat kita yang menjadikan jatuh di hadapan Allah? Wu'u'uhu fi ghibati ahadin minal muslimin. Sarang gibah, ngomongin kekurangan orang lain, membuka aib orang lain, itu menjadikan derajat kita, martabat kita jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih, makanya kita harus menghindari yang namanya ghibah. Dan barang siapa yang terjadi menggibahi orang, ngerasani orang, ngerumpiin orang, ngorek-ngorek kekurangan orang, dia punya rumus. Dosa mboten ngrasani niku. Cilik napa gede. Orang yang gibah itu membuka aibnya orang lain dalam Al-Quran diibaratkan seperti memangkan bangkai saudaranya. Gak tanggung-tanggung niku dosa niku. Kalau pada pertemuan yang lalu kalau kita menggibah orang lain, maka pahala kita diberikan kepada orang yang kita gibahi.
Kalau kita belum minta maaf, maka besok akan dituntut di akhirat. Iya kalau kita punya kebaikan, kalau enggak, kalau kita tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang kita gibahi itu akan kita pikul. Makanya berat, dosanya menggibah itu berat. Lebih berat daripada seperti memakan bangkainya saudara kok mentolong. Nah kadang-kadang nih pengajian ini rukun, mulai kadang menggibah. Hati-hati nih, biasanya gampang menggibah nih uang mana? Biasa nih, orang wedok banyak menggibah. Terus bagaimana kalau kita terjadi pas menggibahi ngomongin orang lain? Maksudnya ngomongin kejelekan ini. Ini punya rumus nih, wocon, yaitu membaca Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang mana pahalanya diberikan kepada orang yang kita rasani. Contoh, somone rasani Mas Amin. Ya Allah, barusan kula ngrasani Mas Amin, ya Allah. Ampuni ya Allah salah dan dosaku ya Allah. Diwacokno. Ya Allah, aku kirimi Mas Amin ini Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya Allah. Khususnya ila Mas Amin Al-Fatihah. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal sekali, kalau bisa 3 kali. Terus baca Al-Falaq. Terus baca An-Nas. Ya Allah, pahalanya Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas aku berikan kepada Mas Amin sampai hari kiamat ya Allah, sebagai pelebur salah dan dosa. Gunane ngaji enak, ngerti aja, ngerti, aman nih, mari ngono ngrasani. Yo ojo bro, gawe rasa-rasa. Nanti kok gak tahu jenengan ilmu, pokoknya jenengan pernah menyakitin orang lain.